Ljudi, sve je spremno za veliko putovanje. Da službeno kažem da sam na godišnjem koji će trajati puna 4 tjedna. Znači ove godine poklopilo se sve evo lijepo, baš sam sretan i zadovoljan. 4 tjedna godišnjeg možemo u miru se spakirati i krenuti lagano na put. Uglavnom sve je spremno, ima samo još nekoliko stvari koje nisu spremne. To jest nešto bez čega možemo, ali jednostavno kad smo toliko radili na kamperu i toliko na svemu da imamo od svih detalja, od svih stvari, od svega nečega što bi nam moglo zatrebati, naručili smo još neke stvari i u kući je sve, treba se otpakirati, ubaciti ovdje u kamper, ovdje ćemo neke stvari još i testirati, te što će nam trebati na putovanju, a ništa, idemo sad u kuću da vam pokažem šta smo sve nabavili. I da, moram vam samo naspomenuti da se radi opet o Temu, kupili smo još stvari preko Temu, a Temu jednostavno se umiješa u naš život i to je tako. Sad, šta je to Temu? Temu je online platforma za kupovinu koja je posljednjih godina postala vrlo popularna diljem svijeta. Vi na jednom mjestu možete kupiti milijone proizvoda iz različitih kategorija. Od elektronike, alata i opreme za kampiranje, pa sve do proizvoda za kućanstvo, vrt, sport, slobodno vrijeme i sve živo i sve ostalo. Ono po čemu se Temu najviše ističe su vrlo povoljne cijene, imate česte akcije, imate ogroman izbor proizvoda. Tu možete pronaći zanimljive proizvode za svakodnevnu upotrebu, stvari koje često nećete naći u klasičnim trgovinama. A mi ćemo lijepo u ovom videu testirati nekoliko proizvoda koje smo naručili preko Temua i pokazat ću vam kako izgledaju, kako se koriste, njihovu stvarnu upotrebu, kvalitetu, izrade i da li ih se isplati kupovati ili ne. Sad, ako još nemate Temu aplikaciju, novi ste korisnik, možete iskoristiti posebne pogodnosti koje se nalaze u ovom videu. Dovoljno da preuzmete aplikaciju preko linka u opisu videa ili da skenirate QR kod koji se trenutno nalazi na ekranu, te upisati kod u tražilicu aplikacije. Na taj način ćete ostvariti kupon u vrijednosti od 100 eura te dodatno popuste na sve ostale proizvode do 90%. Sad, ono što je najbitnije kod te aplikacije je da kada se registrirate, prije nego što krenete tražiti proizvode koji vas zanimaju, trebate u tražilici, tamo gdje ćete inače upisati neki pojam tražim ležaljku, da tamo upišete prvo kod koji se vidi na ekranu. Kad upišete taj kod, otvorit će vam se opet svi proizvodi sa Temu, ali ćete dobiti posebne pogodnosti zato što ste putem ovoga videa i ovoga linka došli kao novi korisnik do Temu aplikacije i ostvarit ćete popuste i taj bonus 100 eura i tih 90% popusta, puno povoljnije cijene ćete kao novi korisnik dobiti. Tako da iskoristite tu priliku, a ja sad više neću dalje dužiti, sad ću vam pokazati proizvode, pokazat će i Melita svoj dio, ja svoj dio, ono što smo mi kupili, ono što nam još treba za naše putovanje koje kreće za Hrvatsku, za kampiranje, idemo mjesec dana živjeti u kamperu i još smo si neke stvari nabavili, znate da se već dugo vremena spremamo za to, tako da idemo se baciti na prezentaciju proizvoda koje smo mi kupili. Idemo se sad posvetiti malo ovim stvarima, možda najviše što me veseli u sve ostale stvari je ovo ovdje. Radi se o jednom projektoru, a budući da nam dolazi svjetsko prvenstvo, da će mnogi od nas, kao možda i mi, što ćemo biti negdje na ljetovanju, biti će fantastična stvar što ćemo moći si negdje vani. Moj je cilj na kamperu, negdje vidjet ću, pustiti si utakmicu, povezati se sa svojim uređajem i da mi projektor prebaci sliku na platno neko. Evo ga, projektorčić, fino nogica, stavi se na stol. Moram vidjeti šta još ima, vidim sad ovdje da ima nekakve priključke iza, ima čak i HDMI, znači može se preko HDMI-a, USB, struja i mislim da ću preko ovog HDMI-a se doslovce spojiti sa mobitelom, vidjet ću sve, to ćemo još istražiti i onda ćemo vidjeti poslije kako to funkcionira. Stavit ćemo negdje na zid i to je znači stvar, rekao sam, koja će ići na more sa nama. Uz to, znači projektor stigao, evo ima nešto za skeniranje kod, ovdje imaju nekakva uputstva. Došao je i kabel, došao je i drugi naravno za struju i ovaj će biti USB kabel
kutija, ok, ne treba nam i najvažnija stvar, daljinski. Ovdje imamo drugu kutiju, u njoj se nalazi nešto drugo, naravno. Imamo ice maker, koji malo zna engleski, već zna šta sam rekao. Ovo je ni manje više nego ledomat. I evo ga, ovdje nam je taj ledomat. Ništa, ispakirat ćemo odmah, sve vadimo van. Znači ništa nije za gledanje ni za čuvanje. Ovo ću samo morat presjeći. Također ima i ručku, što mi odmah sugerira na to da bi se ovo vjerojatno nosilo nekuda kad se led napravi, da se može ponesti. Da vidimo kabel kako ima, nije samo za premještanje, ali može se ponesti. Gledao sam malo recenzije za ovo i ovo je stvarno genijalna stvar. Ovaj ledomat ima evo i lopatica ovdje unutra. Ono što sam vidio u recenzijama i sam, sve sam pogledao naravno, koji svi drugi uvijek pogledamo da vidimo. Ja uvijek kad nešto nađem na internetu, ja prvo što napravim je potražim na YouTube-u neki video. Evo vam jedan video na kojem možete mi pogledati neku stvar, tako da ja uvijek to napravim. I ono što sam vidio da ovdje jednostavno se unutra natoči voda, stavi se ovo, uključi se i on radi led. Ovdje imaju ovako neki šiljci unutra koji ne znam na koji način, kao da neka magla unutra i to se hvata, pravi se led i jednostavno kad prođe to vrijeme koliko njemu treba da se taj led napravi, on jednostavno to digne, nekako prebaci i ovdje u ovu korpicu se skuplja led. Bude onako duguljast, rupa unutra, znači predobra stvar. Evo ono što sam vidio, kažem sad, trebamo testirati da vidimo, pa ću vam onda moći više reći oko toga. Evo ga, to je ta druga stvar. Sad, ajde da vidimo sad sljedeću. Idemo kao što smo rekli, stol. Prvo ovo ćemo malo samo ovako gurnuti na stranu. Idemo otvoriti sljedeću kutiju. Ovdje imamo jednu fritezu. To je u stvari ona friteza na vrući zrak. A to ću vam naravno, kao i ledomat, ja ću vam oko projektora, Melita će vam pokazati ledomat ili ćemo to zajedno dok budemo na moru. Fritezu to će vam Melita pokazati. Može i kod kuće, ali mislim da će to biti, pa vjerojatno ćemo kod kuće isprobati. Prvo da vidimo da li uopće ide sa nama, a sigurno će ići zato što kod kuće imamo jednu isto na vrući zrak. Ja vam puno ne znam oko toga, to će vam Melita sve ispričati. Tu su ponovno upute. Pa na vrhu imamo neku rešetku koja služi za, to će vam reći Melita. Sad ćemo jedno staviti ovdje. Pa ćemo ovu zaštitu. Sve je znači perfektno zapakirano, stvarno. Evo, do sad se nije dogodilo da nešto nije dobro upakirano, da se oštetilo u putu ili tako dalje ili tako bliže. Da vidimo sad fritezica. Ovo Melita željno iščekuje. Zato što kući ju dosta koristimo. Istu takvu stvar. Dobro, sad malo i lažem. Melita koristi, ne ja. Ja kad radim ručak, onda je to roštilj. Naravno, ja sam majstor za roštilj. Tako neke stvari. Picu recimo ja radim i to je to uglavnom. Skinut ćemo ovdje zaštitu da možemo odmah vrata otvoriti. To ćemo staviti pripadajuće tu. Ovo tu. Projektor da nam ne smeta u kadru. To je fritezica. Ovdje se naravno otvara. Ovdje se ubacuje hrana koja se onda tu unutra radi, peče. Sad ćemo samo još pogledati da li je ovo samo nekakva zaštita unutra ili su ovo neki papiri za pečenje. U tom se peče. Evo kaže gazdarica da se ovome peče. Znači to je to. Evo ga. Nešto što smo pa više plaćali kad smo kupovali u trgovini, a i to znači možete kupiti preko Temua. Iskreno da vam budem, ja sam do sada isto nekako gledao ove te sitne stvari, nije mi padalo na pamet uopće pogledati, a samo trebamo biti maštoviti i upisati u tražilicu na Temu šta nas zanima i onda će nam izbaciti. Uglavnom, kako Melita kaže, na Temu nema šta nema i to je istina. Evo jedna ležaljkica. To me isto jako zanima kakva je. Nismo htjeli tamno, ovaj put smo uzeli jednu bež varijantu.
Aha, opa, ima ovdje i nešto, odlično. Ima ovdje da se ne otvara. Ovako sad dok gledam, nešto sam odmah primijetio, a to će mi još morat Melita potvrditi. Čini mi se da je ova ležaljka širija od onih što smo do sada koristili. Da. Doslovce znači širja je. Ne znam za koliko, nije za puno, ali se odmah vidi da je širja. I sad nam je ostalo, mislim da bi ova 2 paketa čak trebala biti komplet jedno sa drugim. Iako su nama stigli odvojeno. U stvari, ono što sam ja gledao je bilo da bi uzeo jedan veći stol koji bi nosili u kamp. Zato što smo kupili jedan stolić tek toliko kad smo bili unajmili kamper. I taj stolić nam je koristio i prošle godine, ali ipak nama treba malo veći, ne preveliki. A ovom je bila cijena skroz ok. I smatram da je ovo valjalo uzeti. Tako da mi smo uzeli, sad ćemo vidjeti da li smo dobru kupovinu napravili. Ovako, radi se o sklopivom stolu koji može veliku težinu izdržati. Samo još da vidim kako se otvara. Jednostavno se povuče. Mislim da je ovo čak malo preveliko za nas. Šta sad ćemo fino nogice otvoriti. Ima ovdje sigurnosni nekakav prsten. To je isto, to hoću reći, to je ista stvar koji one klupe šta su kod nas jeftine, a nestabilne. A ovo znaš kako je čvrsto. Znači ovo je čvrsto, ovo je baš čvrsto. Ako ti baš treba da imaš uzeti još jedan takav i to kad spojiš imaš za koliko? Za jedno, možda će 3, 6, za 12 ljudi. Plus ako imaš već jedan veliki stol, mali svatovi. Ako mi ne bude odgovarao za kamper, imat ćemo jako dobar set. Jednostavno neko od nas ima rođen, hoćemo tu vani, jednostavno izvučemo iz podruma dolje od bilo kuda, izvadimo ovo, znači definitivno, da vam kažem, gledajte ovo, mogu bi stati na stol, znači bez problema. Jel? Reci meni, hoćemo gledati crtiće u kojima su psi, da ti gledaš malo, ha? Šta kažeš na to? Drugi dan, jučer je bila utakmica svjetskog prvenstva i to je bila idealna prilika da najprije ja sam vidim kako se pokreće ovaj uređaj, to jest ovaj projektor i kako radi i šta se sa njim može, da bi mogao pripremiti se za to da vam pokažem kako radi. Da doslovce ne treba vam ništa, ja sam se sad ovdje spojio na struju, znači njemu treba samo struja. Radi se o tome, znači ja sam mislio da ide mobitel ili nešto ili neki uređaj da se treba spojiti i na njega je da bi onda to sa ekrana projicirali na platno. Ovaj projektor je znači jedan Android uređaj, doslovce kao tablet ili mobitel Android i na njega možete skinuti aplikaciju. To ću vam sad pokazati. Znači dovoljna mu je struja, uzmete daljinski upravljač, jednostavno se upali i on se pokrene. Nasuprot mene nalazi se platno. Da sam znao kako ovo super funkcionira, kako ovo dobra stvar, ja bi odmah naručio taj tronožac sa onim što se razvuče platno, da mogu bilo gdje si raširiti to i gledati, zato što i što veći dimenzija. Sad trenutno ovo platno je duplo veće od televizora, jučer smo gledali cijelu utakmicu, bio pored upaljen televizor, međutim ja sam gledao preko projektora zato što je bilo fantazija gledati. E sad, što vi bliže nekom zidu stavite projektor, tako se slika smanjuje. Ako imate neki veliki zid, možete doslovce preko cijele kuće, preko cijelog zida možete staviti da bude
utakmica, na primjer, svjetskog prvenstva. Potrebno je samo ga udaljiti od prilike udaljiti od zida, zato što postoji i opcija koja možete još raširiti sliku. Znači, da li kosina neka, možete ju naštimati kako hoćete na kosi zid, ima i te opcije. Uređaj u struju, upali se, uđe se u settings i tu se podesi naravno mreža preko čeg će biti povezan. Trebamo naravno internet. Pored toga recimo imamo Bluetooth, što bi bila super stvar ako želite pravo kino, imate neku prostoriju, možda za neke fešte ili tako nešto. Znači ovo je preidealna stvar da doslovce spojite taj uređaj i da se stave 4 zvučnika i onaj, kak se zove, sound buffer ili kako mu je već ime na engleskom. To da se postavi i ovo i preko cijelog zida, vjerujte mi, top stvar. I kad se spojio na internet, doslovce, evo, YouTube je već unutra bio, ja sam se skinuo još jednu aplikaciju što se tiče televizije. Spojio sam se da imam i druge programe da mogu gledati. Spojio sam si i Vojo hrvatski koji koristimo za neke programe i to je to. Na kraju krajeva, evo, pustit ću vam jednu kratku snimkicu. Jučer poslije utakmice, nije za vrijeme utakmice, poslije utakmice sam snimio kratko da vam pokažem kako to izgleda u mraku i ja sam, kažem, uživao. Sjeo sam se tu jednu foteljicu, ispred mene bio ogroman ekran utakmice, neka sam znao pogledati na TV i na TV-u je onako, kako je rekao, možda kvalitetnija slika, ali je manji gušt gledat u tu, iako je ljepša slika, zato što je televizor manji. Koliko god da je velik televizor, opet je manji, za razliku od projektora gdje možete stvarno raširiti koliko god želite to. I podesiti u postavkama i širinu i sve. I sve je vrlo jednostavno. Znači uđete u settings i možete izabrati, recimo ima hrvatski jezik, piše sve vas vodi, znači dobijete sa ovim strelicama na daljinskom, onda možete raširiti, prilagoditi. Ali ono što je jako zanimljivo, ako je neka pod kosinom, na primjer ja sam iz kreveta isto probao, ovako gore, ako je kosina, neće ostati skriljena slika, ona automatski podesi i poravna u kvadrat. Ništa, sad je vrijeme da nam Melita prezentira fritezu, da vidimo kako friteza radi i ono što nam isto jako zanima za ljetovanje je onaj ledomat, da vidimo kako on radi. Treba ćemo ga uključiti i ostaviti da vidimo kakav će let napraviti i onda bi to uglavnom bilo to što se tiče ovog videa. Tako da idemo sad još na te dvije stvari pa da završavamo polako onda. Evo, došao je red i na mene da pokažem ove dvije stvari, fritezu i ledomat, kako funkcioniraju. Sad ćemo u ledomat nasut vode i uključiti ga i vjerojatno ćemo morati pričekati neko vrijeme duže da on napravi led. Da, on sad nešto uzima vodu ko frižider, vjerojatno. Evo imamo i ove kartonske podloge, papirne u stvari. U kući imamo duplo veću, ali ova je za 2 osobe čist dovoljno za kamper. Jel su ovo peciva nacrtana treća? Ja naučala me totalno 100 krilca pileća. Ovo je pomfri. Ovo su krilca, da. Ovo su krilca. To je šnicla, kao krmenadla, čini mi se. Riba. Riba, brokula, mafini. Tu. Na mafine, ha. Drugačije nego ono što imamo u kući, ali ovo mi se sviđa. To. I sad ćemo stisnuti. Piše na 160 stupnjeva, na koliko stupnjeva želiš? 160, čekaj da vidim šta piše. I piše ti 30 minuta i 160 stupnjeva. I onda imaš play ovdje gore. Čekaj, di mogu sad to poriktati tu vjerojatno. 200 stupnjeva. Da bude što prije 3 minute, ali treba malo više. Dobro, uključit će me ponovo ako ne bude. Glej, dole se vidi. Da, ima. Miriše kroasani.
Nećete vjerojatno, evo 5 minuta se kroasani peku, a led je već prvi izašao van. Ovo me jako iznenadilo sad. Znači, iznenadio se, mislim da će mu ipak trebati više vremena da napravi. Još je Melita rekla duže vrijeme, međutim evo on je već bacio prve kocke. Tako da kad vam zatreba, po sad po ovome što vidim, mislim da za sat vremena bude puna ova košarica leda. Da bude za 2 sata opet top. Kroasani su nam gotovi. I evo ga, započeli smo video u kući, završili smo ga u kamperu, a to i je u biti ono što ovih dana radimo, selimo se polako iz kuće u kamper. Skroz zadnje pripreme su u tijeku, tako da budite dalje s nama, jer kad dođemo na more, onda ćemo još imati tamo i drugi stvari koje smo kupili preko Temua, da vam pokažemo koliko mi stvarno koristimo taj Temu, a vi koji još niste korisnici Temu aplikacije, slobodno se lijepo registrirajte i kao što već znate s početka videa imate kod ili QR kod, odmah na početku tražnicu pišite ono šta taj kod, pa onda tek ono što tražite, što vam treba, a imate i QR kodove tijekom cijelog videa, možete ga opet vratiti nazad, skenirati si QR kod i direktno ako vam se neki od proizvoda koje smo mi uzeli sviđa. Tako da to je to, ja vas puno pozdravljam, pozdravlja vas i Melita i vidimo se u sljedećoj epizodi na kanalu Lenart. Pozdrav svima i hvala Temu.